अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूँ अपने चैनल देसी रिएक्शन में। आज की वीडियो का रिएक्शन लेकर आए हैं। वीडियो का टाइटल है मैंजिकान इनिला 16 उकापान शक्ति प्रेसिडेंट सौकर्नो यंग बैनर टरबोक्ति संपाई देतिक इन्नी पावर सौकर्नो इंडोनेशियन सदर विजय प्रेसिडेंट। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट में बताएं कि रिएक्शन कैसा लगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट वीडियो। Okupan Saki Soki इंडोनेशियन सौकर्नो प्रेसिडेंट पावरफुल एंड the president. बहुत डाडा है। Selamat datang kembali di Strong Alikujan. president. Sebelum lanjut nonton video ini, Selamat Strong, datang kembali powerful and di strong silahkan president support Sौकर्नो। kami dengan cara subscribe Sौकर्नो। dan klik tanda loncengnya. Semoga informasi yang kami sajikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Selamat menonton. Sौकर्नो 51 tahun sudah Old picture Indonesia kehilangan is a strong tokoh man, proklamasi powerful Soekarno. प्रेसिडेंट Beliau adalah salah satu tokoh paling dihormati di dunia. और काफी ताकत का Tokoh मुजाहरा इसने किया perjuangan था yang और memainkan काफी ज्यादा जो peranan कि penting dalam memerdekakan सच्चा bangsa Indonesia प्रेसिडेंट माना dari जाता है। penjajahan Belanda. Insinyur Soekarno lahir di Surabaya, Jawa Timur 6 Juni 1901 यंग dan meninggal Soekarno, dunia di Jakarta 21 Juni 1970 pada usia ke-69 tahun Wow. dan dimakamkan President di Blitar, and, Jawa Timur. Journal. या Beliau Yes. Presiden Indonesia pertama yang menjabat Yes. pada periode 1945 sampai Soekarno. 1966. सौकर्नो स्ट्रॉन्गेस्ट मैन। Yes, strongest Beliau man. juga dikenal sebagai sosok proklamator Indonesia. kemerdekaan Indonesia bersama इस dengan वक्त जो Muhammad कि है Hatta जोको yang विदोदो terjadi Oh, ya, pada Joko tanggal Widodo 17 presiden Agustus Presiden. 1945. Time में हाल में Semasa hidupnya, Presiden RI pertama ini mampu membius masyarakat melalui pidatonya yang fenomenal. Suara lantangnya mampu membuat siapapun berhenti dari aktivitas 1970 से yang लेकर dilakukannya काफी dan पता नहीं fokus कितने से तक आई mendengarkan डोंट नो apa yang सौकर्नो disampaikannya. ने हुकूमत की है प्रेसिडेंट Bukan Indonesia hanya पे itu saja, इंडोनेशिया में cukup banyak और काफी जो kata कि पावरफुल sakti माना atau जाता kata था mutiara सौकर्नो। beliau Yes. yang ternyata प्रेसिडेंट terbukti सौकर्नो इज लाइफ kebenarannya hingga detik ini. Lantas, seperti apakah sejatinya kata mutiara Insinyur Soekarno tersebut? Mari kita simak selengkapnya hanya di Alikul Channel. Alikul. Berikut 16 kata mutiara Presiden Soekarno It's yang Salman. fenomenal tersebut Yes, di antaranya. Muslim Prayer. leaders. मुस्लिम Satu. लीडर सौकर्नो Bangsa yang besar सच्चे adalah दिल वाला था, bangsa ईमानदार yang था। menghormati jasa pahlawannya. Pidato Hari Pahlawan 10 November 1961. 1961. 2. Tidak seorang pun yang menghitung-hitung berapa untung yang kudapat nanti dari republik ini jikalau aku berjuang dan berkorban untuk mempertahankannya. Pidato HUT Proklamasi 1956. Ketiga, jadikan Big beritaku leader ini Soekarno, sebagai kesaksian इंडोनेशियन bahwa kekuasaan seorang presiden sekalipun ada batasnya. Karena kekuasaan yang langgeng hanyalah kekuasaan rakyat, dan di atas segalanya adalah kekuasaan Tuhan yang Maha Esa. Pidato Hari Pahlawan 10 November 1961.
तारीफ कर Keempat, Wow, apabila very nice di style. dalam diri seseorang masih Ka- ada rasa style, malu assembly I with like channel. dan style. takut Assembly kan? untuk berbuat sesuatu Indonesian kebaikan, assembly maka jaminan bagi orang tersebut on the adalah looking tidak guys akan on bertemunya ia dengan Black chashma. kemajuan selangkah pun. looking wow, Kelima, Man. it's a berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. big people saw Yes. Soekarno Soekarno with the Keenam. supporters. Oh, the big Perjuanganku supporters lebih mudah Indonesian. karena mengusir penjajah, all. tapi Big perjuanganmu man and akan powerful man. lebih sulit Soekarno, I like karena you. melawan Like, bangsamu president. sendiri. President. प्रेसिडेंट को बहुत लाइक करते थे लोग. Yes. इंडोनेशियन पीपल All people say hero tha ye. I like this Soekarno. हीरो था इंडोनेशिया का. Ketujuh, Hero. Soekarno, bangsa yang hero, tidak Indonesian percaya hero. pada kekuatan Tiger, dirinya Indonesian sebagai tiger. suatu bangsa tidak akan berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Pidato HUT Proklamasi 1963. Wow, very looking man. 8. Bangunlah suatu dunia di mana semua bangsa hidup damai dan persaudaraan. 9. Wow. Wow. Kita belum beautiful hidup picture. dalam sinar bulan purnama. पर मामा. Kita masih hidup di masa pancaroba. Tetaplah bersemangat, elang Raja Wali. Pidato HUT Proklamasi 1949. 10. Janganlah mengira kita semua sudah cukup berjasa dengan segitiga warna. Selama masih ada ratap tangis di gubuk-gubuk pekerjaan kita selesai. Berjuanglah terus dengan mengucurkan Very nice, sebanyak-banyak man. keringat. Jungle family. Pidato HUT Proklamasi 1950. 11. Firman Tuhan inilah kitaku. Firman Tuhan inilah harus menjadi kitamu. Innallahu la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. नमाज टाइम था. Tuhan tidak mengubah nasibnya Muslim mulai suatu ke bangsa Indonesia. sebelum bangsa big itu Indonesia, big merubah Muslim nasibnya. Yes. Malak. Pidato HUT Proklamasi Country. 1964. Big Islamic Number Republic one, ya. Indonesia. Yes. Number 1. 12. यानी कि public Anganlah जो है ज़्यादा, melihat ke masa depan dengan mata buta. Islam religion Masa yang lampau adalah berguna sekali untuk menjadi kaca benggala daripada masa yang akan datang. काफी ओल्ड पिक्चर है Pidato इस HUT स्टोरी में Proklamasi Yes, जो कि डॉक्यूमेंट्री जो बता रहे 1966. हैं डॉक्यूमेंट्री है इसमें काफी ओल्ड 13. पिक्चर है काफी ब्यूटीफुल पिक्चर्स हैं Apakah Soekarno की। kelemahan kita? 61 की pictures हैं. Yeah. Kelemahan Presiden kita ialah Soekarno. kita kurang percaya good diri. man. Wow. Kita Good sebagai man, bangsa family. sehingga Family picture. kita Family, menjadi bangsa one penjiplak boy, luar good negeri. kid. One baby. Kurang mempercayai Good satu kid. sama lain. Padahal kita ini asalnya adalah rakyat gotong royong. Pidato HUT Proklamasi 1966. 14. Aku lebih suka lukisan samudra yang bergelombangnya memukul, menggebu-gebu daripada lukisan sawah yang adem ayem tentrem. Kadyo Siniram Wahyu Sewindu Lawase. Pidato HUT Proklamasi 1964. मैं मुझे तड़ी लाया मच्छर dari teman-teman. 15. Laki-laki dan perempuan adalah sebagai dua sayapnya seekor burung. वीडियो ना मेरी Jika dua sayap sama kuatnya, maka terbanglah burung itu sampai ke puncak yang setinggi-tingginya. Jika patah satu daripada dua sayap itu, maka tak dapatlah Look in the terbang man, burung itu beautiful sama sekali. face.
Sarina, beautiful halaman 17 sampai Ainet. 18. The cap, Yang terakhir, beautiful cap, Soekarno. Berikan aku 1000 anak muda, maka aku akan memindahkan gunung. Berikan aku Tapi 1000 berikan anak aku muda, 10 pemuda maka yang aku cinta akan akan tanah air, maka memegangkan aku akan gunungan. mengguncang dunia. Tapli, berikan Indonesian language, difficult language. Yes. Itulah tadi sederet President. kata-kata bijak Presiden Soekarno yang melegenda. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadikan motivasi dan mengobarkan semangat kita semua. Yes. Bagaimana Good tanggapan Anda history, semua? Indonesian Apakah dari President sekian Soekarno, ucapan mutiara Bung Karno is tadi the great leader. yang memang great terbukti leader kebenarannya Soekarno, hingga and detik ini? beautiful history Tulis tanggapan documentary. Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, bagikan informasi ini. Semoga bermanfaat dan nantikan video terbaru selanjutnya hanya Public di lectures Argul on Channel. picture, public lecture. Terima kasih. Picture. तो फ्रेंड कैसा लगा आपको हमारा आज का रिएक्शन? सब्सक्राइब करें, लाइक like करें, करें, शेयर share करें, करें। कमेंट में बताएं कि रिएक्शन Reaction कैसा कैसा लगा और बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि नई अपडेट आने वाली आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।